ताले वर्तमान आमे पढ़िबा पास्ट टेंस। आगुरु पढ़िथिले कोन प्रेजेंट टेंस, तो आज पढ़िबा पास्ट टेंस। देखो पास्ट टेंस कहले कोन अतीत काल। The past tense is a grammatical verb form used to describe an action, states, events that have already occurred or existed. Other words, we can say it indicates the actions occurred before the present times, often using verbs ending in ed। ताले से कहला कौन जे ये जो पास्ट टेंस आउची हमर गोटे ग्रामाटिकल वर्ब फॉर्म। यह कौन डिस्क्राइब करथाय एन एक्शंस कोनोसी कार्य हला कौन कार्य। स्टेट्स स्टेट कहले कौन हमर जो स्थिति बा अवस्था। आउ इवेंट्स कहले कौन इवेंट्स इवेंट्स कहले जोटा कि हमर घटना बा गुरुत्वपूर्ण घटना। एटा होची दैट हैव ऑलरेडी occurred or existed। ता कौन ही थाई ऑलरेडी घटी थाई। ताले एई जो कौन कौन कोनोसी कार्य बा कोनोसी अवस्था और existed ताहा घटी थाई, तो सेटा को आमे कहि दाउ कोन पास्ट टेंस। तो अन्य भाषा रे आमे कोन कहि दाउ जे we can say it indicates the actions occurred before the present time, often using verbs ending in ed। ताले से कहला कोन जे आमे कहि परिबा कोन जो घटनाटी बिफोर द प्रेजेंट टाइम्स, तो वर्तमान पूर्वरु ताहा घटी थाई। पास्ट टेंस बोल की कहिबा often using verbs ending in ed। ताले हमर verb रे कोन हेतिबो verb रो शेष रे ed लागिथिबो, ताको आमे अतीत काल कहिबा। बुझी होची ता क्लासिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस। क्लासिफिकेशन ऑफ पास्ट टेंस कौन कौन रहिला सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सिंपल पास्ट टेंस दुई रे पास्ट परफेक्ट, तीन रे देखिबा पास्ट कंटीन्यूअस, चार रे देखिबा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। बुझियोची देखो वर्तमान सिंपल पास्ट टेंस कौन सिंपल पास्ट टेंस। The simple past tense is a verb tense used to describe an action, state, events that were completed at a specific time in the past। ताले से कहला कौन the simple past tense is a verb tense। ये गोटे मध्य होची हमरो verb tense जोटा कि कौन हेते गोटे स्पेसिफिक टाइम अतीत रे घटी थाए। गोटे अतीत रे गोटे तार स्पेसिफिक टाइम रही जो थिरे कि से एई घटनाटी घटी थाए बा कोनोसी एको स्पेसिफिक टाइम रे जो घटना घटी थाए आमे ताहाकू कहि थाउ पास्ट टेंस। ताले देखो एठी अफर्मेटिव पॉजिटिव सिंपल पास्ट टेंस रो पॉजिटिव स्ट्रक्चर को पॉजिटिव स्ट्रक्चर कौन कौन रोची प्रथम आसीबो सब्जेक्ट, तापरे पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रो सेकंड फॉर्म आसीबो। गुडे एग्जांपल देखिबा आई प्लेड फुटबॉल। ताले देखो एठी आसीगला तुमर सब्जेक्ट, तापरे वर्ब रो सेकंड फॉर्म प्लेड, ये आसीगला ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट। बुझी होची तापरे नेगेटिव स्ट्रक्चर रे देखिबा एठी गुडे एग्जांपल देखिबा ताले सी
डिड नॉट बा आम लिखिपर डिड नॉट गो टू स्कूल ताले एटी देखो सब्जेक्ट आसीगला सी डिड नॉट आसीगला हाँ बा आम सर्ट रे लिखिपर डिड नॉट तापर आसीगला बेस वर्ब गो गला ऑब्जेक्ट बुझी होची तापर देखिबा इंट्रोगेटिव क्वेश्चंस एटी कौन थिबो स्ट्रक्चर रे तार आसीबो डिड सब्जेक्ट बेस वर्ब ता सहित क्वेश्चन मार्क एग्जांपल ताले डिड दे फिनिश द वर्क क्वेश्चन मार्क रहिबो ताले फास्ट रेगुला डिड सब्जेक्ट बेस वर्ब फिनिश तापरे ये आसीगला हमरो ऑब्जेक्ट हाँ ता सहित हमरो क्वेश्चन मार्क बुझी होजी ताले वर्तमान देखिबा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होजी कोन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस डिस्क्राइब an ongoing unfinished action that was in progress at a specific time in the past formed using was were plus verb ing ताहले हमरो जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रा कोन जे से पूर्वरु स्टार्ट हेतु describe an ongoing unfinished action एटा गुटे हमरो ongoing चालू थिबो कार्यटा चालू थिबो अनफिनिश्ड या शेष होई नथिबो दैट वाज इन प्रोग्रेस एट ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट आउ एटा कोन हेतुबो हमरो गुटे पास्ट रे स्पेसिफिक टाइम रे से कोन हेतुबो स्टार्ट हेतुबो बुझिउची त से ताहाकु ही कहिताबो हमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ताले वर्तमान देखिबा तारो स्ट्रक्चर कोन रहउची अफर्मेटिव पॉजिटिव एग्जांपल देखिबा आई वाज रीडिंग ए बुक आई वाज रीडिंग ए बुक ताले प्रथम आसीगला सब्जेक्ट तापरे वाज किंबा वेयर लागिथिबो कुहाइतिला ता सहित वर्ब रे आईएनजी रीड होची वर्ब ता सहित आईएनजी जोग होईची आउ ए बुक हे गला ऑब्जेक्ट बुझी होची तापरे देखिबा वर्तमान नेगेटिव स्ट्रक्चर रे कोन सब्जेक्ट थिबो वाज वेयर सहित नोट लागिथिबो ता सहित वर्ब रे आईएनजी जोग होइथिबो ताले एहार मध्ये गुटे हमें एग्जांपल देखिबा दे वेयर नॉट हमें शॉर्ट रे लिखि परबा वेयर नॉट वाचिंग टीवी हला ताले एडी देखो देट आसी गला एटी सब्जेक्ट वाज किंबा वेयर लागिथिबो जेहेतु दे अछि सेति पय हमें वेयर को यूज करलु ता सहित नोट लागिला हमें शॉर्ट रे वेयर नोट मध्ये लिखि परबा वर्ब रे आईएनजी वाच होजी वर्ब ता सहित हमरो आईएनजी जोग होईची बुझिउची टीवी हला ऑब्जेक्ट बुझिउची नेक्स्ट देखिबा इंट्रोगेटिव जोटा कि क्वेश्चन एठी मध्ये कोन थिबो वाज वेयर थिबो सब्जेक्ट थिबो वर्ब रे आईएनजी जोग होबो ता सहित क्वेश्चन मार्क रहिबो ताले एहार मध्ये गुटे एग्जांपल देखिबा देखो ताले वाज ही
ସ୍ଲିପିଂ ହେଲା। ଯେହେତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ୱାଜ୍ ୱେୟାରକୁ ପ୍ରଥମେ ଆଣିବା। ହି ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଭର୍ବରେ ଏନଜି ଯୋଗ ହବ। ସ୍ଲିପ୍ ହେଲା ଭର୍ବ, ତା ସହିତ ଏନଜି ଆମର ଯୋଗ ହେଇଛି, ତା ସହିତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ବୁଝିଗଲା। ଦ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ ଏ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍ ବିଫୋର ଆନାଦର ଆକ୍ସନ୍ସ or specific time in the past। ତାହେଲେ ସେ କହିଲା କ'ଣ ଯେ ଦ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ ଟେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସନ୍, ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ସନ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? କମ୍ପ୍ଲିଟେଡ୍, ଅଲରେଡ଼ି ତାହା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଫୋର ଆନାଦର ଆକ୍ସନ୍ ଅର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ, ତାହା ପୂର୍ବରେ ହିଁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାହା ଶେଷ ହେଇ ଯାଇଥାଏ। ବୁଝାଉଛି? ତାହେଲେ ଏତାର ପଜିଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା। କ'ଣ କ'ଣ? ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ହାର୍ଡ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଯେଉଁଟାକି ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ସି ହାର୍ଡ ଫିନିଶ୍ଡ ହର୍ ହୋମ୍ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆସିଗଲା ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ସି, ହାର୍ଡ ଲାଗିଗଲା। ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ତାହେଲେ ଫିନିଶ୍ଡ, ଇଏ ହେଲା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର। ନେଗେଟିଭ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ଆସିଲା? ସେଭଳିଆ ସବଜେକ୍ଟ ଥିବ, ହାର୍ଡ ନଟ୍ ଲଗେଇବା, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ। ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ କହିଲେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା, I had not seen him before। ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ଆଇ ଆସିଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, ହାର୍ଡ ନଟ୍ ଆସିଗଲା, ସିନ୍ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ, ହିମ୍ ବିଫୋର ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟ। ବୁଝିହେଉଛି? ତାର ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତାହେଲେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ଆସୁଛି? ହାର୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ସବଜେକ୍ଟ, ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ, ତାପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ହାର୍ଡ ଦେ ଲିଫ୍ଟ, ହାର୍ଡ ଦେ ଲିଫ୍ଟ। ତାହେଲେ ହାର୍ଡ ଆସିଗଲା, ଦେ ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଲିଫ୍ଟ ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ ଫର୍ମ, ତାପରେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ ଚିହ୍ନ ଆସିଗଲା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ଦ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ଟେନ୍ସ also known as the past perfect progressive is a verb form used to describe an ongoing actions that started in the past, continued for a time, and was still in progress or had recently ended before another action in the past। ତାହେଲେ past perfect continuous କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝିଲ? ଯେ ଇଏ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରେସିଭ, ଇଜ୍ ଏ ଭର୍ବ ଫର୍ମ ୟୁଜ୍ ଟୁ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆନ୍ ଅନଗୋଇଂ ଆକ୍ସନ୍। ଏଇ ଯେଉଁ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅନଗୋଇଂ ଆକ୍ସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ। ଏହା କେତେବେଳେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ? ଅତୀତରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଆଉ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଫର୍ ଏ ଟାଇମ୍, ଆଉ ତାହା ଗୋଟେ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସିଏ ଚାଲିଥାଏ। and was still in progress, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଥାଏ, or had recently ended before another action in the past। ଆଉ ତାହା କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଯେ recently ended ହେଲା, ପୂର୍ବରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ ଏବଂ ସିଏ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଡ୍ ଥିବ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟରେ ସିଏ ଚାଲିଥିବ, ଆଉ ସିଏ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ? ରିସେଣ୍ଟଲି ଇଣ୍ଡେଡ୍ ବିଫୋର ଆନାଦର ଆକ୍ସନ୍ ଇନ୍ ଦ ପାଷ୍ଟ, ଆଉ ତାହା ରିସେଣ୍ଟଲି ଶେଷ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବ।
ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍। ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇ ତିନୋଟି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ନେଇକି ଆମେ ପାଷ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ରହିଲା? ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ସବଜେକ୍ଟ, ତାପରେ ହାଡ୍ ବିନ୍, ତାପରେ ଭର୍ବ, ତାପରେ ଆଇଏନଜି। ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଆଇ ହାଡ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟଡିଂ ଫର୍ 2 hours ହେଲା। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଲା ସବଜେକ୍ଟ, ହାଡ୍ ବିନ୍ ଆସିଗଲା, ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି ଆସିଲା, ଏଇଟା ଆସିଗଲା ଆମର କିଏ? ଅବଜେକ୍ଟ। ସବଜେକ୍ଟ ହାଡ୍ ନଟ୍ ବିନ୍, ଭର୍ବ ଆଇଏନଜି। ତାହେଲେ ଏଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଖିବା। ହି had not been working। ବୁଝିହେଉଛି? he had not been working। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ had not been, ଭର୍ବରେ ଆଇଏନଜି। ତାପରେ ଏହାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେଖିବା। ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଯିବ ହାଡ୍, ତ ହାଡ୍ ଲଗେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ହାଡ୍ ସି ବିନ୍ କ୍ରାଇଂ ହେଲା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ହେଲା ହାଡ୍ ସବଜେକ୍ଟ ବିନ୍ ଭର୍ବରେ ଏନଜି, ତା ସହିତ ଆମର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମାର୍କ। ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତୁମେମାନେ ସେୟାର କର, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ କରିପାରିବ। ଆଉ ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ନୋଟ୍ କରିନିଅ, ଯେଉଁଟାକି ଆଉ କୌଣସି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପାଷ୍ଟ ଟେନ୍ସକୁ ନେଇକରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।